that combination with the left there. Right uppercut from Herlin. And he's down. Japan is down. It was the left uppercut to the body. Beforehand he landed the right. Marami-rami na rin talaga ang Pinoy na nabiktima ng tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue gamit ang malaimpakto nitong body shot. Ilan sa ating mga mandirigmang Pinoy ang nakatikim na ng sinasabing pamatay na body shot ay itong sila Michael Dasmariñas. Maging ang tinaguriang The Filipino Flash at 4 Division World Champion na si Nonito Donaire Jr. Hindi rin nakaligtas sa bagsik ng mga kamao nitong si Inoue. At ang inaasa natin na sanay tatapat dito kay Naoya Inoue na si Cuadro Alas Casimero ay tila ba malabo pa sa sabaw ng dinuga na mangyari dahil sa huling naging laban nito sa bansang Japan kontra kay Oguni kung saan ay tabla nga ang kinalabasan ng laban. Dahil dyan ay marami tuloy sa ating mga kababayang Pinoy ang tila ba wala nang bilib sa lakas ng nag-iisang angas ng Pinas. Subalit ganun pa man mga kaibigan, meron naman tayong isa pang Pinoy na gumagawa ng ingay at kasalukuyang umaalingaw-ngaw ang pangalan ngayon sa 122 pounds bantamweight division na posibleng tumapat sa halimaw na si Inoue. Alam naman natin mga kaibigan na may kabigatan talaga kapag bumanat sa katawan itong si Naoya Inoue. Pero ibahin nyo itong ating bagitong Pinoy sapagkat may katawan itong mala-adobe sa tigas na kayang sumalo ng mabibigat na body shot at may panga na kasing tigas ng purong nara at kamao na kaya magpatoob ng isang dambuhalang oso. At lahat ng halos ng nakakalaban ng ating bagitong Pinoy ay puro knockout ang pumumuka ang inaabot ni hindi malang tumatagal ng round 2 ang mga nakakalaban nito. Sa wakas ay nagpakilala na ang bagitong Pinoy na posibleng tumalo kay Naoya Inoue. Ito nga ay walang iba kundi ang tubong Bacolod City, Negros Occidental na si Herlan Sixto Gomez. Pinasuko ng bagitong Pinoy ang lahat ng nakalaban nito at pinaputok ang atay sa lakas ng mga birada nito. Puro pompyang at powerful body shot ang kanya pinapakawalan na kapag tumama sa pagbumuka ay talaga namang nangangayaw na parang manok na tinamaan sa tagiliran ang kanyang mga nakakalaban. Taong 2015 nang pasukin ng batang Pinoy na si Herlan Gomez ang pakikipagbuntalan sa ibabaw ng parisukat na lona. Dito ay ipinamalas ng Pinoy kung gaano kabagsik ang kanyang kapangyarihan. Mula 2015 hanggang 2018 ay hindi natalo sa kanyang amateur itong ating batang bida. At ang matindi pa dito mga kaibigan, nang sumunod na taon ay naging kampiyon ito sa ginanap na Pacquiao National Cup Tournament. At pagdating naman sa kanyang professional fights ay hindi rin basta-basta ang binangga nitong si Herlan Gomez. Puro mga dating kampiyon, veterano at mga bato-batong pagmumuka na mahirap tibagin ang sanagupa ng batang Pinoy. Kaya naman pagpasok ng ating batang bida ay tila ba kinabahan ang sinasabing halimaw kuno ng bansang Japan. Ika-22 ng Pebrero, araw ng Huwebes, taong 2023, dumayo ang ating pambato sa Space Plus Bangkok sa bansang Thailand upang sagupain ang dating Thai Super Flyweight Champion na si Vichai Punglaikaw. Hindi biro ang binangga ng ating bida mga kaibigan sapagkat veterano na kung maituturing ang Thai boxer na ito na may kartadang baon na 64 na panalo. 50 dito ay galing sa knockout at merong 19 na talo, habang ang ating pambato meron lamang 5 panalo, 4 ay galing sa knockout at meron lamang 1 talo. Kaya naman sa laban ay heavy underdog talaga itong ating dayong bida. Paglalabanan naman nila ang bakanting Asian Boxing Federation Bantamweight title. สถิตินี่ชนะ64แพ้19เสมอ2ครั้งครับเป็นการชนะน็อกเอาท์28ครั้งครั้งสุดท้ายนี่ก็แพ้เทคนิคน็อกเอาท์วันนี้ถ้าทำได้ก็น่าจะเป็นเข็มขัดเส้นแรกของเฮอร์ลันโกเมสนะครับแต่ถ้าปิกมี่ทำได้เนี่ยโอ้โหเข็มขัดที่ได้เปรียบในขณะที่เฮอร์ลันโกเมสนี่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ170เลยครับประมาณ170นิดๆเลยครับง่าย
วันนี้ก็คงกะจะใช้ความเก่านะครับเข้าสู้เลยครับสำหรับปิกมี่หรือว่าวิชาค่อยๆนะครับวันนั้นนี่ก็โอ้โหทำเอาเพชรชาติชายนี่ถึงต้องประกาศแขวนนวมไปเลยนะครับหลังจากที่แพ้กับเฮอร์นันโกเมสครับเมื่อวันที่ 25 เดือนที่แล้วก็ชกหัวเดือนท้ายเดือนเลยครับสแตมเกียรตินิวัฒน์นั่นเองเดินดีครับโอ้โหวันนี้ถ้าได้เข็มขัดแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของปิกมี่เลยครับมุดเข้าใส่เลยครับปิกมี่ครับเป็นมวยประเภทไฟเตอร์ครับแต่ว่าโตหนักๆแรงๆครับเฮอร์นันโกเมสเจอลูกเก่าของปิกมี่ต่อยลำตัวครับหนุ่มนักชกจากชัยภูมิวัย41 ปีครับแต่ว่าปิกมี่ก็ลุยแหลกนะครับเมื่อ10 ปีก่อนต่อยยังไงตอนนี้ก็เป็นอย่างภูมินี่ก็มีอดีตแชมป์โลกเลยครับพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์นะครับเกิดที่นั่นโอ้โหหลวงตัวหนักๆครับมาแล้วครับลูกหนักของเฮอร์นันโกเมสครับนั่นเลยครับประเภทไฟเตอร์ครับเดินเข้าบวกไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งสิ้นโอ้โหดูการโยกหลบครับยังใช้ได้ครับยังพลิ้วครับคู่ขี้สูสีครับสังเกตหมัดหน้าของเฮอร์นันโกเมสครับมาได้ทั้งหมัดยักษ์หมัดยังไว้ลายอดีตรองแชมป์เปี้ยนโลกครับเคยทำศึกสายเลือดกับขวัญไทยสิบหมอเสงมาแล้วครับแพ้ไปแบบอัปเปอร์คัตครับเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เบียดเข้าไปครับเอสครับก่อนที่บรรดามวยสร้างของประเทศไทยนี่แหมอาจจะกำลังจับตามองนะครับน่าสนใจครับสำหรับเฮอร์นันโกเมสโอ้วันนี้ถ้าชนะปิกมี่ได้ก็ถือว่าเป็นการสอบผ่านอีกขั้นของเฮอร์นันโกเมสพิกัด118นี่บ้านเราก็เยอะแยะครับมาแล้วครับโอ้โหโดนลำตัวครับร่วงเลยครับพิกัด118นี่บ้านเราก็เยอะแยะครับมาแล้วครับโอ้โหโดนลำตัวครับร่วงเลยครับปิกไปต่อครับไปต่อโอ้โหพร้อมหรือเปล่าครับเจ้าตัวยังดูครับต่อยหมัดขวาแน่นๆมาแล้วครับหมัดชุดครับโอ้คราวนี้โดนหน้าเต็มๆครับไม่ได้โดนท้องเลยครับว่าวิชาภูลายขาวนักชกจอมเก่าจากไทยครับน่าจะต้องเปิดตัวช่วงพักยกนี่เฮอร์นันโกเมสนี่ไม่นั่งให้น้ำนะครับยืนให้น้ำระบบหายใจนี่ยังดีเยี่ยมครับหมัดขวาคอยฉกไปเรื่อยๆโอ้อัปคัตขวาอันนี้ครับขอคืนบ้างครับไม่ใช่บอยสเกลแต่ก็ขอคืนครับโอ้เหวี่ยงหมัดขวาไม่โดนครับโอ้อาศัยหมัดจับซ้ายครับเปิดทางไว้ค่อยๆไปครับสเต็ปบายสเต็ปครับเรื่อยๆลำตัวสลับใบหน้าครับโดนฮุกซ้ายเต็มๆครับยังไม่ร่วงครับกัดฟันเดินเข้าหาครับปิกมี่หรือว่าวิชาภูลายขาวต่อยลำตัวสลับใบไปเลยครับโอ้งัดอัปเปอร์คัตน่ากลัวครับเฮอร์นันโกเมสลูกอัปเปอร์คัตลูกต่อยกดลงมานี่ทำได้ดีครับโอ้โหโดนซ้ายของเฮอร์นันโกเมสอีกแล้วบุกเข้าไปก็จริงแต่ว่าอาวุธยังไม่ค่อยเข้าเป้านะครับปิกมี่โดนลำตัวโดนหมัดขวาเลยครับโอ้ต้องทิ้งตัวครับโดนเยอะจริงๆครับชุดนี้อาจารย์ยกที่แล้ว2ยกนี้อีก1ดูว่าเฮอร์นันโกเมสจะเร่งปิดเกมเลยหรือเปล่าครับยับเฮอร์นันโกเมสก็มาน้ำสายนำไปขวากดโอ้โหบวกหมัดครับ1-2โดนโอ้ไหวไม่ไหวครับโดนเลยครับหมัดขวาโอ้ร่วงลงไปครับเรียบร้อยครับจบเลยครับแต่กรรมการยุติเลยครับเพราะว่าโดนมาเยอะเลยครับ Isang impresibo at magandang laban ang nasaksihan ng mga taga-Thailand sa ating kababayan. Hindi umubra ang veterano
at bato-batong Thai champion sa bagitong Pinoy. Natikman ng Thai fighter kung gaano kalakas ang mga kamao ng isang tunay na mandirigmang Pinoy. Hindi matanggap ng mga taga-Thailand ang sinapit ng kanilang pambato sa kamay ng Pinoy. Kaya naman 3 buwan lang ang makalipas, muling ikinasa ang bagitong Pinoy sa isa na namang Thai boxer na si Jakpan Saktong. Nais na mga kababayan ni Saktong na durugin ng dayong Pinoy, subalit laking gulat nila kung saan ay pinatulog ng Pinoy ang kanyang kalaban sa loob lamang ng round 3. Jakpan went to the body as well. Good jab there from Herlin. Jakpan almost slipped that jab. Right hand. Herlin really needs to get on the inside and close the distance. It's not that much of a height advantage, but it is noticeable. Right hand there to the body from Herlin as Jakpan misses with his left hook counter. Stiff jab from the Thai fighter. Apprehensive to engage. Don't forget, this is going to be over 10 rounds. Good left hook there. Jab there from Herlin. Jab back from Jakpan. Herlin again with a solid jab there from the Thai fighter. Adding onto it too. Herlin firing back with his own left uppercut to the body. Right hand there from Herlin. Left hook as well. Yes, finishing strong here, the Filipino in round number 1. That was a good flurry there from Herlin. That's maybe me getting carried away, not finishing that soon. Left hook there from Jakpan, slips through the guard of Herlin and Sanya dead. Okay, both these two having a fight in the phone booth around. Going to the body too. Oh, good left hook there from Herlin. He's going to town on Jakpan now with some more punishing haymakers with the uppercut and the right too. Good body shot there from Jakpan. The gears turning the screws as the Filipino champion. Very well placed right hand to the body there from Jakpan. Herlin rallying back with his own 1-2 and going to the body and to the head. Herlin pouring on the pressure early on in round 2. Going through and again he goes back to the same shot, hitting the mark. Duck and weave and get on the inside and punish the body and then go upstairs as soon as Jakpan's guard lowers to protect his body from the body shots. Good body shot there from both these two exchanging jabs. A taller fighter, Herlin really just wants to down the middle, ending that combination with a left hook. Right uppercut from Herlin, and he's down. Jakpan is down. It was the left uppercut to the body. Round 2 pa lang ay tinapos ng Herlan Gomez ang paghihirap ng Thai boxer. Puro konyat sa ulo at tama sa tagiliran ang inabot ng kawawang kalaban ni hindi man lang pinagpawisan ang ating kababayan. Malatrosong bigat na kamao ang pinakawalan ng ating bida na talaga namang nagpadurog sa atay ng kalaban. At sa sobrang bigat ng mga banat ng bagitong Pinoy, hindi na ngang nagawang makatayo pa. Sobrang lakas talaga ng kapangyarihan ng ating bida. Walang awa niyang dinurog ang atay ng kalaban. Taong 2016, isang laban ang hindi malilimutan ng tubong Maguindanao, Cotabato City at tinaguri ang ruthless na si Romero Duno, kung saan ay sinagupan ni Duno ang Russian boxer at kapwa undefeated na si Mikhail Alekseev. Bagamat makikita na ibinuhos naman ni Duno ang lahat upang manalo sa laban, hindi niya nakuha ang boto ng mga hurado. Si Alekseev ang dumungis sa malinis na kartada noon ni Romero Duno. Taong 2019, 3 taon nang makalipas mula nang talunin ang undefeated na si Romero Duno, muli na namang napalaban ang undefeated Russian boxer sa isang Pinoy. Dito ay sasagupain ni Mikhail Alekseev ang tubong Bangkalan City, Negros Occidental na si Roldan alias Cobra Aldea. Naging 2-time Philippine lightweight champion ang tinaguriang Cobra ng Pilipinas na bago lumaban sa undefeated Russian boxer ay may kartadang 13 wins with 7 knockout, 7 talo at 1 tabla. Ang hindi magandang record ng ating kababayan ang siya namang nagbigay ng kumpiyansa kay Alekseev na madali lamang niyang matatalo si Aldea. Bukod pa dyan,
ang kanilang laban ay naganap sa mismong baluarte ng kalaban. Kaya naman, ganoon na lamang ang paniniwala nito na magiging easy fight lamang ito para sa Russo na para bang ginawa niya kay Romero Duno. Sa unang round, makikita ang ingat ni Aldea sa bawat galaw nito. Pinag-aaralang mabuti ang gagawin ng kalaban dahil alam ng ating mambato na isang aggressive fighter ang Russo. Бека стреляет передней рукой, в принципе, достаточно неплохо смещается и время от времени добавляет дальнюю. Нужно отметить, что для Михаила Алексеева это далеко не первый филиппинец в карьере. Можно вспомнить его бой против Ромеро Дуна. Да, Альдея у нас не такой размашистый и откровенный, как, допустим, Марко Домисилио. Ромеро Дуна, кстати говоря, после поражения от Алексеева сделал выводы серьезные в плане оппозиции, и сейчас он находится на контракте Михаила Алексеева. Быстрые руки у филиппинца, нужно отметить. Пока такой бой у нас позиционный, но Ростер головой и очень успешно выступает в легком весе. А здесь опасно. Бил Рольдан Альдея, цапнул. Ну, отметим, что хорошо перекрыт Алексеев. И сейчас встречная двойка была в защиту. Полетел вперед Алексеев, но там, кстати, встретил его коротким крюком Альдея. Другое дело, что... Второй раунд. Сразу пошел так вперед Михаил Алексеев, начал больше защищаться. Здесь опасно бил и филиппинец в разрез. Ну, мне кажется, так немножко замерз Миша, по-моему, такое ощущение. Этого сразу же встречает Альдея джебом. А когда Миша подходит, соответственно, Рольдан перекрывается и тут же перехватывает атаки. Он выбрасывает много ударов. Ну и пока похитрее ведет поединок. Плохая комбинация вот здесь от Алексея. Да, там прошел апперкот, но филиппинец настоящий реваншист. Опа! Что же не выиграл, прямо скажем. Ну а для филиппинца это третий поединок в этом году. И надо отметить, набьет в разрез. Да, причем здесь... точно и жестко ударил. У Рольдана Альдеи из 13 побед 7 побед. Альдея работает как контровик. Даже позволяет себе сам подзастояться. Перкот прилетел Алексееву в челюсть. Заходи заново. Ну, здесь по защите. А и пропускает Миша слева. Ох, какой сейчас... Ну, я думаю, все уже заметили, да, что Альдея у нас левша. Хороший филиппинец. И пока Миша Алексеев ничем не может Альдею удивить, на мой взгляд. Да, и мы знаем, что зайти за ногу Михаил Алексеев, но не дает сделать это Альдея. То это уже, конечно же, не первый приезд филиппинца в Екатеринбург. Round 2 ay makikitang dinodumina ng Russian boxer ang kanilang bakbakan, kung saan ay mas malalakas ang mga patama sa Pinoy. Pero dito ka rin bibilib sa ating kababayan, mga idol, dahil hindi mo ito makikitaan ng pagkabahala at nakikipagpalitan ito ng mga bira sa kalaban. Очень много ударов от Михаила Алексеева. Боковой. Замерз Алексеев и пошел на добивание. Ролдан Альдея прекрасно Много понимает, ударов что через защиту. Пока держит. И даже не клинчует Миша. Замерз Алексеев. Ну вот, наконец-то клинч. Опасно попадает снова филиппинский боксер. Вцепился Алексеев. Вот боковой. Единственный в ответ прошел у Алексеева. Перетерпел Миша эту атаку. Вытерпел все Михаил. А пропускает сейчас филиппинец. Он понимает, это огромный для него шанс, но тоже старается не вымахаться здесь. И пока это самый тяжелый раунд для Михаила Алексеева в этом поединке. Пропустил Альдея. Вот здесь по защите удары. Показывает характер Михаил. Отвечает апперкотом филиппинец. А вот сейчас главное событие вечера. И пошел в размен здесь Михаил. Пошел на обострение. 3 раунда позади. Алексеев пошел вперед.
Да пропускал в прошлом раунде очень много ударов и хочет реваншироваться. Мы видим, идет постоянно вперед и постоянно вот здесь будет навязывать обмен на средней дистанции. Здесь Совершенно справедливо заметил, скорее всего, сейчас будет снова боксировать. Не зарубаться, хотя Михаил Алексеев не дает ему к этому шанса. взял паузу филиппинец, мы видим. Ну да, ударов много по тулу решил выбрать. Ему нанес Шавкат Рахимов, и было это в 2016 году. А вот это было попадание от Алексеева. Достиг удара. Это сейчас филиппинский боксер. Рольдан Альде. Бой пошел на встречных здесь курсах. справа Всё. попадает Алексеев. Пошла заруба, пошла жара, что называется. Но уже нет той свежести, которая была в первых раундах. Да. Стал меньше на ногах еще работать, к тому же. Филиппинец. От Алексеева. Но у нас такой уже, как там говорил Геннадий Головкин, биг драма шоу практически в Екатеринбурге. Отлично попадает сам Алексеев. Просят трехударной комбинации. Придерживает себя и, возможно, пытается в поздних раундах пытается все вернуть. Вполне возможно, пятый раунд и бой тут. 3-4 сразу же Абсолютно отвечает верно. Алексеев. Я думаю, по количеству ударов в этом раунде, конечно же, превосходит Опа, Алексеев. сейчас пропускает. Опасно пропустил. А вот тут принимает филиппинский боксер поединок. Провалил Конец здесь раунда, немножко да. Ролдан своего соперника и ударил. Будет ли красть раунд филиппинец? Мне пока... 8 запланированных в атаке Михаил Алексеев встречает его двойкой Рольдан Альде. А здесь удается Михаилу подойти поближе, и у нас опять начинается размен. Причем Михаил Алексеев, удается ему навязывать здесь большое количество ударов и не успевает здесь. пропускает сейчас Михаил, Слишком большую пропускает. дистанцию дал он возможность оттянуться здесь Филиппин. Граммов. Российский боксер Михаил Алексеев. Долгожданное возвращение Михаила в ринг. И его филиппинский Хорошо попадает Михаил с дальней руки. Старается тоже упереться на ногах. Видимо, верит в свой удар. Рольдан Альде. Ох, какой левый боковой пропускает. И он продолжать нужно будет работать. Он пытается после этого ввязаться. Тут же правый прямой в ответ от Алексеева. Алексеев, похоже, у Миши открыл. Другое дело, что если по корпусу попадает Алексеев, отвечает Альде. И снова филиппинец точен. Удар Алексеева, он не оттягивается на дистанцию. Но это то, о чем мы говорили, что вполне возможно в предыдущих раундах немножко экономил силы Альде и сейчас пытается как бы забирать раунд. Поединки Михаила Алексеева и Рольдана Альде. Россия-Филиппины. Второй российско-филиппинский. Round 6, mukhang unti-unti nang nararamdaman ng Russian fighter ang bagsik ng kamao ni Aldea mga idol. Dahil makikitang umaatras ito sa bawat patama ng ating kababayan. Puro solid sa tagiliran ang tumatama sa kalaban ng ating kababayan mga idol. Апперкотом Алексеев. Начал быстрее и чаще выбрасывать удары филиппинец. Серийней стал он работать. Идет всю У нас дистанцию. еще чуть-чуть больше минуты остается в этой трехминутке. Продолжает давить Михаил Алексеев. Выцеливает на контратаку с дальней руки филиппинец. Видит это Михаил. Успевает тут отработать. Но Да. здесь доносит удар филиппинец. Если мне показалось у Альдеи. Вот будь посвежее филиппинец, он за эти размашистые удары мог бы наказать. Вот здесь Да. Все было очень печально для Михаила, но он проявил характер и стал переламливать поединок. Опять хорошо филиппинец на контратаках встречает. Пытается и он снова работать на попадает соперника и работать поближе. Опа, снова опять попадает, пропускает. да, филиппинец. Немножко, опа, и снова пропускает Алексеев, но Алексели, он подходит без удара. Пропустил. Это нокдаун. Если не нокаут. Наши поздравления Рольдану Альде. Молодец, красавец. Попал. Sa unang bahagi ng mga round ay makikitang mas nangibabaw ang Russian boxer dahil sa pagiging aggressive pressure fighter nito. Subalit makikita rin naman na kayang sabayan ng ating kababayan kung ano man ang kayang ipakita ng kalaban. Dumating pa nga sa punto na munti ka nang mapataob ni Aldea si Alexev sa round 2 pero nasa by level ang kalaban. Kaya naman naka-recover pa ito hanggang sa mga sumunod na round. Makikita rin ang pagbagal ng ating mabato. Marahil ay dala na rin ng pagod kaya naman unti-unting nakabawi si Alexev. Buti na lamang
bago matapos ang round 8 ay isang solidong uppercut ang tumama sa Russo na siya namang ikinutumba nito. At dahil sa lakas ng patamang natamo, hindi na nito nagawa pang makatayo pa sa laban. Matapos ang kanilang laban ni Aldea ay hindi na nga muling lumaban pa ang undefeated Russian boxer. Marahil ay hindi nito natanggap ang masakit na pagkatalo sa isang Pinoy boxer.